Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss all question answers of the chapter The Role of the Women in Pakistan Movement. Let's start. First question is, who was B Amma? B Amma कौन थी? और who was Abadi Begum? Abadi Begum कौन थी? B Amma. Abadi Begum, popularly known as B Amma, was an aged lady. आबादी बेगम जो कि बी अम्मा के नाम से जानी जाती थी एक मुअम्मर खातून थी. शी वॉज द मदर ऑफ मौलाना मोहम्मद अली एंड मौलाना शौकत अली. वो मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली की वालदा थी. वाई इज़ बी अम्मा रिमेंबर्ड टिल टुडे? बी अम्मा आज तक क्यों जानी जाती हैं? आंसर इज ग्रेटनेस ऑफ बी अम्मा. बी अम्मा हैड नॉट बीन टू स्कूल और कॉलेज. बी अम्मा ने किसी स्कूल या कॉलेज से तालीम हासिल नहीं की. हर ग्रेटनेस लाइज इन फैक्ट दैट शी हैड टॉट हर सन्स टू बी विलिंग टू सेक्रीफाइस देयर लाइव्स इन द कॉज ऑफ मुस्लिम इंडिपेंडेंस एंड लेटर इनकरेज देम टू अकम्प्लिश देयर गोल. उनकी अज़मत इस हकीकत में पोशीदा थी कि उन्होंने अपने बेटों को मुसलमानों की आज़ादी की खातिर अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान कर देने के लिए कहा और बाद में इस मकसद के हुसूल के लिए इनकी हौसला अफजाई की. थर्ड क्वेश्चन इज़, हु वॉज मिस फातिमा जिन्ना? मिस फातिमा जिन्ना कौन थी? वाई इज़ मिस फातिमा जिन्ना कॉल्ड द मादरे मिल्लत? मिस फातिमा जिन्ना मादरे मिल्लत क्यों कहलाती हैं? आंसर इज़ मिस फातिमा जिन्ना वॉज द यंगेस्ट सिस्टर ऑफ कायदे आज़म. मिस फातिमा जिन्ना कायदे आज़म की छोटी बहन थी. शी लुक्ड आफ्टर हर ब्रदर सो मच. उन्होंने अपने भाई की बहुत ज़्यादा देखभाल की. मादरे मिल्लत. मिस फातिमा जिन्ना हेल्प हर ब्रदर इन द स्ट्रगल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान. मिस फातिमा जिन्ना ने पाकिस्तान के क़याम की जद्दोजहद में अपने भाई की मदद की. इट वॉज थ्रू हर दैट द मुस्लिम वुमेन सीक द कायदे आज़म्स गाइडेंस. ये उन्हीं की बदौलत था कि मुसलमान ख़वातीन कायदे आज़म की रहनुमाई हासिल कर सकती थीं. ड्यू टू हर गाइडेंस, डिवोशन, services and sincerity, the grateful nation called her Madre Millat, which means mother of the nation. उनकी रहनुमाई, अक़ीदत, खिदमत और इनकिसारी ही की वजह से शुक्रगुजार कौम उनको मादरे मिल्लत के नाम से जानती है, जिसका मतलब है कौम की माँ. फोर्थ क्वेश्चन इज़, what words B Amma sent her sons when they were arrested and imprisoned? बी अम्मा ने अपने बेटों को क्या पैगाम भेजा जब वो गिरफ्तार हुए और कैद कर लिए गए? वर्ड्स ऑफ बी अम्मा. हर सन्स डिवोटेड देयर लाइव्स टू द कॉज ऑफ मुस्लिम्स. उनके बेटों ने अपनी ज़िंदगी मुसलमानों के लिए वक्फ कर दी. व्हेन इन दिस स्ट्रगल द टू ब्रदर्स वर अरेस्टेड, ब्रॉट टू ट्रायल एंड इम्प्रिजन्ड फॉर 2 years. जब इस जदोजहद में 2 भाई गिरफ्तार हुए, उन पे मुकदमा चलाया गया और 2 साल के लिए कैद कर दिए गए. शी सेंट वर्ड्स टू दैम नॉट टू गिव अप देयर कॉज एंड नॉट आस्क फॉर पार्डन. तो उन्होंने उन्हें पैगाम भेजा कि वो अपने मकसद को तर्क ना करें और ना ही माफ़ी मांगें. विच वॉज द कंडीशन ऑफ देयर रिलीज़, जो कि उनकी रिहाई की शर्त है. Answers of all questions are available in Al-Sahar notes. Fifth question is, who is Begum Rana Liaquat Ali Khan? Begum Rana Liaquat Ali Khan कौन थी? How did she help her husband during the freedom movement? और आज़ादी की इस तहरीक में उन्होंने अपने शौहर की किस तरह मदद की? और what role did Begum Rana Liaquat Ali Khan play in independence movement? बेगम राना लियाकत अली खान ने आज़ादी की इस तहरीक में क्या किरदार अदा किया? आंसर इज़ बेगम राना लियाकत अली खान. शी वॉज वाइफ ऑफ राना लियाकत अली खान. वो राना लियाकत अली खान की वाइफ थी. हेल्प हर ब्रदर. शी वर्कड एज एन ऑनररी सेक्रेटरी एंड टाइपिस्ट ऑफ हर हस्बैंड एट द टाइम व्हेन द मुस्लिम लीग कुड नॉट अफोर्ड द सैलरी ऑफ सेक्रेटरी. बेगम राना लियाकत अली खान ने बतौर एजाज़ी सेक्रेटरी और टाइपिस्ट के लियाकत अली खान के साथ काम किया उस वक्त जब मुस्लिम लीग सेक्रेटरी की तनख्वाह अदा करने के काबिल नहीं थी. Role of Begum Rana Liaquat Ali Khan in freedom movement.
She worked as honorary secretary and typist of لیاقت علی خان. انہوں نے لیاقت علی خان کے ایک اعزازی سیکرٹری اور ٹائپسٹ کے طور پہ کام کیا. She arranged parties where Muslim women could meet the wife and daughter of Viceroy. انہوں نے ان دعوتوں کا انتظام کیا جہاں مسلم خواتین وائسرائے کی بیوی اور بیٹی سے مل سکیں. She organized the Women's Voluntary Service and later the Women's National Guard, consisting of 3 battalions, which she herself held the rank of brigadier. انہوں نے خواتین کی رضاکارانہ تنظیم تیار کی اور بعد میں خواتین کی نیشنل گارڈ کو منظم کیا جو کہ 3 بٹالین اور 2400 لڑکیوں پر مشتمل تھی جس میں خود ان کے پاس بریگیڈیئر کا عہدہ تھا. Question number 6 is, what role did بیگم جہاں آرا شاہ نواز play in the independence movement? آزادی کی تحریک میں بیگم جہاں آرا شاہ نواز نے کیا کردار ادا کیا؟ آنسر از رول آف بیگم جہاں آرا شاہ نواز ان انڈیپینڈنس موومنٹ. تحریک آزادی میں بیگم جہاں آرا شاہ نواز کا کردار. بیگم جہاں آرا شاہ نواز فرام دا پنجاب ریپریزنٹڈ the Muslim women at the 3 round table conference held in London and was the first women ever to make speech in London's Guildhall. بیگم جہاں آرا شاہ نواز جن کا تعلق پنجاب سے تھا انہوں نے لندن میں منعقد ہونے والی 3 گول میز کانفرنسوں میں خواتین کی نمائندگی کی اور وہ پہلی خاتون تھیں جنہوں نے لندن کے گلڈ ہال میں تقریر کی. She also travelled widely and explained to the people of other countries why the Muslims in India wanted a separate state. انہوں نے دور دراز کا سفر بھی کیا اور دوسرے ممالک کے لوگوں کو اس بات کی وضاحت کی کہ مسلمان ہندوستان میں ایک علیحدہ ریاست کیوں چاہتے ہیں. Question number 7 is, how did Muslim women work for independence? مسلمان خواتین نے آزادی کے لیے کس طرح کام کیا؟ Role of women for independence. Though the Muslim women were in strict parda and were less educated and less politically aware. اگرچہ مسلمان خواتین سخت پردہ کرتی تھیں اور کم تعلیم یافتہ اور کم سیاسی شعور رکھتی تھیں. They played an active part in the independence movement. لیکن انہوں نے آزادی کی تاریخ میں بہت اہم کردار ادا کیا. They worked side by side with men for the creation of Pakistan. انہوں نے پاکستان کے قیام کے لیے مردوں کے شانہ بشانہ کام کیا. They formed women's branch of All India Muslim League. انہوں نے خواتین کی آل انڈیا مسلم لیگ برانچ قائم کی. To organize women and inform them about the politics of the country. تاکہ خواتین کو منظم کیا جائے اور انہیں ملک کے سیاسی حالات سے آگاہ رکھا جائے. They organized public meetings for women. انہوں نے خواتین کے لیے جلسوں کا انعقاد کیا. They met wives and daughters of British officers, including those of the viceroys, and made them realize that their demand was just. وہ برٹش آفیسرز اور ان کے ساتھ ساتھ وائسرائے کی بیویوں اور بیٹیوں سے ملی اور انہیں یہ احساس دلایا کہ ان کا مطالبہ منصفانہ ہے. Question number 8 is, what role did Lady Nusrat Harun play in the independence movement? آزادی کی تحریک میں لیڈی نصرت ہارون نے کیا کردار ادا کیا؟ رول آف لیڈی نصرت ہارون ان انڈیپینڈنس موومنٹ. لیڈی نصرت ہارون واز اے اسپرٹڈ ویمن آف اپرائٹ کریکٹر اینڈ اے کائنڈ ہوسٹس. لیڈی نصرت ہارون ایک اعلیٰ کردار کی پرجوش اور ایک مہربان میزبان خاتون تھی. Her house in Karachi became a center of women's political activities. ان کا گھر کراچی میں خواتین کی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز تھا. And it was a place of welcome to the Muslim League workers when they came to Karachi to attend meetings. اور یہ وہ مقام تھا جہاں مسلم لیگ کے کارکنوں کو خوش آمدید کہا جاتا جو جلسوں میں شرکت کے لیے کراچی آتے. Classes were also held in her house to educate Muslim girls. مسلمان لڑکیوں کو تعلیم دینے کے لیے ان کے گھر میں کلاسز بھی ہوتی تھیں.
Next question is, what role did Begum Muhammad Ali played in freedom movement? آزادی کی تحریک میں بیگم محمد علی نے کیا کردار ادا کیا؟ رول آف بیگم محمد علی ان فریڈم موومنٹ. بیگم محمد علی واز این ایڈمائربل اینڈ ریمارکیبل لیڈی. بیگم محمد علی ایک قابل تعریف اور قابل ذکر خاتون تھی. ڈریسڈ ان برقع, شی ناٹ اونلی اٹینڈیڈ مینس پبلک میٹنگ but was also the first women to address them. برقع میں ملبوس انہوں نے نہ صرف مردوں کے جلسوں میں شرکت کی بلکہ وہ پہلی مسلم خاتون تھیں جنہوں نے ان سے خطاب کیا. Her opinions were highly respected and the قائد اعظم held her in great esteem. ان کی رائے کا بہت احترام کیا جاتا اور قائد اعظم ان کی بہت عزت کرتے تھے. She also wrote for press in simple but effective words. انہوں نے اخبارات کے لیے بھی سادہ لیکن بہت متاثر کن الفاظ میں لکھا. And awakened the Muslim women by her inspiring speeches. اور اپنی متاثر کن تقاریر سے خواتین کو بیدار کیا. Question number 10 is, in Sindh, where did the first meeting of women take place? سندھ میں پہلا خواتین کا جلسہ کہاں پر ہوا؟ Answer is, the first public meeting of women in Sindh was held in Karachi's Zoological Garden. سندھ میں خواتین کا پہلا جلسہ گاندھی گارڈن کراچی میں ہوا. Once again, reminder for you, answers of all questions are available in Al-Seher notes. Question number 11 is, what was Indian National Congress? Indian National Congress کیا تھی? Why did many Muslim leaders left it? کیوں بہت سے مسلمان رہنماؤں نے اسے چھوڑ دیا؟ Answer is, the Indian National Congress was the political party formed by the Hindus and the Muslims in order to drive برٹش آؤٹ آف انڈیا. انڈین نیشنل کانگریس وہ سیاسی جماعت تھی جو ہندو اور مسلمانوں نے انگریزوں کو ہندوستان سے نکال باہر کرنے کے لیے بنائی تھی. دا مسلم سون ریئلائزڈ دیٹ ہندوز ور ان میجورٹی. لیکن مسلمانوں کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ ہندو جو کہ اکثریت میں ہیں اینڈ دا کانگریس وڈ نیور ایور ٹریٹ دا مسلمز ایکولی. اور کانگریس مسلمانوں کے ساتھ کبھی بھی برابری کا سلوک نہیں کرے گی. اینڈ گیو دیم دیئر ڈیو شیئر ان دا گورنمنٹ. اور انہیں ان گورنمنٹ میں ان کا جائز حصہ نہیں دے گی. سو مینی مسلم لیڈرز لیفٹ اٹ. اس لیے بہت سے مسلمان رہنماؤں نے اسے چھوڑ دیا. کویشچن نمبر 12 از, وائی ڈڈ دا مسلم فارم آل انڈیا مسلم لیگ؟ مسلمانوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کیوں قائم کی؟ ریزن, ان دا بگننگ both the Hindus and Muslims joined the Indian National Congress to drive out the British from India. شروع میں ہندو اور مسلمان دونوں نے ہی انڈین نیشنل کانگریس جوائن کی تاکہ انگریزوں کو انڈیا سے باہر نکالا جائے. However, the Muslims soon realized, لیکن جلد ہی مسلمانوں کو یہ احساس ہو گیا that the Hindus were narrow-minded and based towards them, کہ ہندو جو کہ تنگ ذہن اور تعصب پسند ہیں and they would never give equal treatment to them, وہ ان کے ساتھ برابری کا سلوک کبھی نہیں کریں گے. Therefore, the Muslim formed their own political party, the All India Muslim League. اسی لیے مسلمانوں نے ایک اپنی سیاسی جماعت All India Muslim League قائم کی. Students, today we discuss all question answers of chapter The Role of the Women in Pakistan Movement. Hope you understand this chapter. Please like, share and subscribe our YouTube channel. Take care. Allah Hafiz.